हे गाइस गुड मॉर्निंग गाइस मैं आज अलग लेट से उठली तो उठे खाने हमें अरे मोर मैं मिस्त्रीटा बोल जे गाड़ी में कि बोले काम हो तो रिगिला उठाते लगे मैं आठी मिला तो हम उठा उठे खाने डायरेक्ट उठे खाने मैं आठी मिलाई जमा कर बस्तुगुलो जो कामेर कारण लागू गलाई ऐसा अलग पिछले दास तो गाइस मैं सामान गिला के सामने सब जमा कर ली तो गाइस আমরা ভাত ভাত খাই কিনে কাম যাতে রেডি হয়ে গেলি এখন সবইগুলা ওলাই খাই যাইছি কাম তো মানে বস্তুগুলা কিছুমান আহে লোড করে লিব লোড করে ডাইরেক্ট আমরা ওলাই যাব কাম কালি যাহা কাম হয়ে রহে উঠাই আমাদের আজিও কাম হবে না तो गाइस हमारे काम हुआ जगह ले यही जगहटाई अलग काम रहे माने गाँवटाई तो यहाँ काम कमप्लीट करे हमारा आरो चले गली जहाँ हमारे काम अच्छे हुआ तो गाइस हमारा कामेर जगह में पाई गली काली आधाटा कर हुआ तो हमारे कामटा कमप्लीट कर दिली देखा पाচ্ছি टेस्टमर कामटा कमप्लीट ताइसे हमारा भात खाते लिली तो गाइस हमारा माने थाल नहीं लगे देखो पाते ही भात खाची आज आज ताइसे हुआ से काम कमप्लीट करे आरो अलग जगह माने एक जगह काम रहे हुआ गली हमारा सभी गला ताइसे हुआ आटिंग टाटिंग पुषगला देखा देखा ना देखा पाচ্ছি तो गुटी लगा लिली ताइसे हमारे काम छुट्टी कर ओलाई चले गली तो गाइस এইটা হয়ে গেল আমাদের বোকাঘাট টাউনটা আর এইটা হলো আমাদের মন্দিরের গেটটা আগুদিকে মন্দির আহে মানে তাইছে এইগুলা দেখা পাচ্ছি কিতনা ভিড় লাগে আছে মেলা মানে লাগে আছে যেটা কারণে তাইছে যাতে যাতে দেখা পাই গেলে হাতি বহুত দিনের বাদে দেখা পাচ্ছি ঘরসিয়া হাতি তার পিছনে অলপ দূর আগুয়া এখানে আমরা দেখা পালি যে এই যে হনুমান মন্দিরটা বনে আছে কিতনা বড়িয়া দেখাচ্ছে হনুমান মন্দিরটা তাইছে হনুমান মন্দিরে আগুয়ে হয়েছে মেলা देखते पाচ্ছি যে তোরা গোটি ভিড় হয়ে আছে তো তাইছে রাস্তা में দেখা পালি যে ব্যাটারি গাড়ি इतना বেলুন লাগাই লেছিলেন তাইছে এটা হয়ে গেল আমাদের জেডিএসজি কলেজটা হিয়ে আমি পড়েছিলি তাইছে যাতে যাতে দেখা পালি বাগানিয়া মানুষ কাম ছুটি করে এখানে যাই আছে তাইছে অলপ আগর দিকে দেখা পালি যে বাজার है তো আমাদের রুমেও মানে বস্তু নাই রহে তো হিয়াই কিছুমান বস্তু আমরা বাজার করে দিলি চালু আমি বাছে দিলি কেটামান তার পিছে আরো তেল সেল আর হালদি সালদি কিবা কিবি ঢের বস্তু লিয়ে দিলি গাইস আমরা রুম আছে পাই গেলি আর বাজার করে তো লিয়ে আসলি এখন মুখ ঠ্যাংগুলা ধুলি তারপরে এখন ভাত সবজিগুলা ভাজতে বানাবো ভাত টাত বনাই কিনে আর তারপরে পাবো হবে গা তাই ইয়াই মোর ব্লগ খতম করেহি যদি মোর ব্লগটা তোকে ভালো লাগলো লাইক করে দিবি আর ব্লগ পাবো নেক্সট ব্লগ में बाय बाय।